So in this time, we're gonna discuss about the IGCSE, graph, and it is about following the questions only, but the hardest part is on part F. Okay. Okay, so lanjut. Complete the table of the values. I think it's very simple. You just open your calculator, right, and fill everything until found. Oke, so saya bikin rumahnya dulu. Power, fraction, subtract, fraction, right, and then x cube, 3 cube, over 8, 2 over 3 square, right, 3 square. And that's the value, and put the decimal 3.1527777. Itu 7-nya banyak ya, so 3.15 aja. Okay, yes. Yeah, two decimal place. Yeah, is enough. Okay. Then next, I change the 3 by 3.5. So nggak usah di redo, gini aja biar aman. Saya kasih bracket biar lebih aman aja. And then ini 0.5, right? Dan 5.196, so 5.2 ya, biar enak 5.2 aja. 5 harusnya 5.2 decimal place, tapi 199-nya naik jadi 5.2, right? So and then you copy and complete the table of values, done. Complete the graph. The graph give you the answers. Negative 3.5 until negative 0.5 has been drawn. So what you need to focus yang setelahnya. Oke, yuk coba masukin point by point. 0.5 and negative 8. So 0.5 and negative 8 for the first part. Negative 8 is located here. Okay, this will be the point. Negative 0.5 and 8, negative 8. Then, yes? Yes, reciprocal. So ada over X. Reciprocalnya yang bikin reciprocal di sini. Nggak harus, karena ada cube. Sama square. Square nggak? Kalau square dia balik lagi kan. Kalau square kan, ya ikutin, benar. Kalau yang reciprocal yang tadi lawan, yang kayak gini ya, yang kayak gini sama begini ya, itu yang 1 over X, 2 over X, 3 over X, negative something over X, sampai ya. Kalau negatif dia di sini. Ya ikutin aja graphnya. Yang penting benar, harus yakin. And then 1 and negative 1.9. 1, negative 1.9, almost 2, right? There you go. Si poinnya agak tebal dikit. And then what else? 1.5, negative 0.5, half and negative 0.5 here. Oke, okay. Nanti pasti muter deh, kemungkinan ya. 2, 0.5, oh enggak, belum. 2, 0.5, right? And then 2.5, 1.6, 2.5, 1.6 is here, let's say. Oh enggak deh, dia nggak muter ya, dia nggak balik. And 3, 5.2, malah dia lebih kelihatan ekstrim guys, yuk perhatiin deh. Dia bukan straight line, but like curvy part, agak cubic ya, cubic function pasti begitu dia. Oke, okay. We go. Aduh jelek. Bentar ya. Apa tuh? 3.3.15. Ya. 3.3.15. 3.5 and 5.2. Nah, berarti harusnya di sini. Oke, sorry ya salah ini. Oh, hancur. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, thank you. Rafael, 3 and 3.15 kira-kira di sini.
Ya, 3.15 ada di sini. Ya, there you go. Yeah, thanks. So it is again, it's more detailed. So this will be the curve. Okay, that's it, guys. And then use your graph to solve the equation blah 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 equals 0. The previous equation equals to 0. So ini y, right? This is y that we already given by the question. X cubed over 8. Jadi ngikutin nih, kita cuma kayak follow aja, ngikutin aja. Go with the flow. Equals to 0. So y equals 0. Berarti when y equals to 0, where is it? Di sini, guys. Y-nya 0 di sini. Kenanya di mana? Oke, 1.8 let's say. Okay, about 1.8. There you go. That's for question C. Okay, so use your graph to solve. So x equals 1.8. Kalau you mau jawab 1.8, 0, it's okay. Both of them are right. But yang paling benar itu sebenarnya plus aja. Kenapa dia begitu? Soalnya dia tanya solving equations. You are solving the value of x, not the y. Y is given 0. So this is the more proper answer. Okay. And then next, the equation bla 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 yang tadi ya, yang x square x cube over 8 minus 2 over x square equals k is an integer. Nah, sekarang lihat nih. Ini soalnya agak analysis nih. Part 1 D1. Write down the value of k when the equation has one solution. So jadi dia cuma satu value of y, one value of y. Oke. Yang mana yang cuma one value of y, guys? Ada nggak di sini? Di atasnya berapa? Okay, good. So write the equation, write down the value of k when this value equals k has only one solution. Cuman satu jawaban. Jadi k-nya waktu ada di mana? Kalau di sini kan dua jawaban ya, right? Jadi mulai di atasnya ini, above that part. Udah di atas udah tinggal satu. Nggak ada yang lain kan, dia tarik garis, nggak ada yang kena lagi kan? Bener kan? Kalau yang di bawah ini ada tiga malah even, right? One. Ini sebenarnya tiga sih guys, cuman nggak kelihatan aja. Lanjut terus kan. 1, 2, 3. Sini 3. 1, 2, 3 values. 1, 2, 3 values. Start from here masih tiga. Pas di sini pas kena tangentnya di sini 2 values, right? Yang dia mau one value only. Berarti mulainya di atas siapa? Di atas yang tadi garis hijau nih guys, the green color. Above this, above. Dan dia bilang integer guys. Oke, kalau integer berarti dia nggak boleh. Oke, equals negative 1. Right? You mau jawab 0 boleh nggak? Boleh. Boleh dong. Kalau 0, 1. 1 tetap 1. Ya kan, kenanya di sini aja. Get the idea? Value of x-nya cuma 1. Only one value of x. 1, 2, 3, and above. Tapi dia minta cuma write down a value of k, jadi dia lebih open questions ya. Every question might be different, tapi you lihat yang paling kena satu aja pasti cuma negative 1. Udah. It is not given the clue about whether it is positive or negative. Jadi dia bisa dari negative 1. Okay, and above and to infinity. Ya. How about 3 solutions? K-nya start from negative 2, right? Kalau negative 1, dia cuma satu solution. Dia minta integer, guys. Integer means it has no fraction, no decimal. Catat ya. Biar nggak lupa lagi. No fraction. Yes. Enggak, ini pilih satu. Ya, you bisa pilih salah satu. Write down a value of k only. Jadi you bisa ini, bisa ini, bisa ini. Jadi optional ya, jawabannya bisa lebih dari satu. Tapi dia minta satu, ya pilih aja. Jadi k itu bisa yeah, that's right. K is replacement of y, which is integers. Not fraction nor decimal ya. Integer inget nih itu. Jadi negative 1, negative 2, negative 3, nggak boleh negative 1.5 or negative 3 over 2. Itu harus whole number. 3 solutions.
3 solution berarti mulai dari negative 2, bener. Negative 2 udah 3, 1, 2, 3 axes, right? Negative 2, negative 3 boleh macam-macam dia. Kan dia bilang a value, satu aja boleh. Negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, and so on. And below, right? Turun dia. Negative 2. Ke bawah terus, dia lanjut terus sampai nggak ada habis-habisnya, ya. So pick one, ya. 3 values of X. Sorry, ini bukan Y, guys. One value of X. Oke. Bisa ya, guys. Jadi has one solution means ya dia X-nya cuma satu. Now, by drawing a suitable tangent, again, tangent. Tangent means the line that passes through the curve when X equals negative 3. Kelihatan nggak sih dari belakang? Kecilan ya? When X equals negative 3. You lihat, when X equals negative 3, dia poinnya ada di sini. So this is the point when X equals negative 3 and drawing a suitable tangent. So bikin serapi-rapinya, guys, ya. So pakai penggaris, ada iris apa ruler tool. Kalau begini udah pasti salah, right? Soalnya dia kenanya 2 tuh, ya. You harus a bit belokin sedikit, ya. Ya sebagus mungkin lah gitu ya. Jadi nggak ada aturan yang harus gimana banget gitu. Oke. Ini kayak oke. Coba lihat ya. Ini lumayan, tapi mau kenain 2, maksa-maksa dikit lah gitu ya. Kan boleh juga. Ini mau, yes? Cuman itu kalau dilanjutin bakal enggak, di sininya doang. The nearest. Kalau lanjutin bakal kena kemana? Ke atas ya? Bukan, maksudnya kalau misalnya apa grafik yang lebih besar kan grafik Kena di bawah ya? Iya bisa. Makanya itu kira-kira jadinya. Oh, jadi kayak jadi nggak absolutely tangent sampai sini ya maksudnya ya? Maksudnya kayak sampai sepanjang apapun dari apa-apa. Ya. Ini kan kena kan ya? Bener nggak? Pasti kena di atas ya. Tapi again, the nearest point itu nggak kena. Ya, jadi nggak apa-apa. Di sini tangent. Oke. So you tinggal pilih. Disuruh draw ya. Estimate the gradient. Oh, estimate the gradient again. The gradient. Aduh, capek deh. Kalau gradient at least 2 points kan? Negative 2,0. And yang mana yang lu pilih lah, ambil yang paling enak nih. Ya sini aja deh. Negative 3, berapa nih kira-kira? Kira-kira ya guys. Again, kira-kira 3.6 maybe. Ya. Negative 3, negative 3.6. So calculate the gradient by using the formula. Y2 minus Y1 over X2 minus X1, yes? Bedanya dikit pasti. Kan estimate, kira-kira ya. Jadi setiap orang beda jawabannya. Ya bisa sama kalau copy aja gitu. Oke, hitung ya. Masih fraction negative 3.6 minus 0 ya tetap tulis lah sebenarnya negative 3.6 aja itu ya. Negative 3 minus 2. Ini kira-kira ya jawabannya ya, kasih 3.6 dapatnya. Ya ini masih make sense karena positif kan, positif gradient kan dia naik upright ya. Oke, every questions are in the different color guys ya, jadi perhatiin. Kecuali yang curve ini kita hitamin aja deh ya, biar konsisten. Oke. Oke, dah. Next ya, coba kita lihat ya. Next question. Last question is the hardest, the most annoying question. This one. X cubed over 8 minus 2 over X square. Ini ada di soal atas. Oke. Sama ya yang di atas ya. X cubed minus over 8 minus 2 over X square. Masih ada. Tapi dia equalnya aneh tuh. Equalnya 6 minus X guys. Ada yang punya ide nggak? How can you do this? Ini kan udah ada Y-nya kan di soal. Ini jadi diapain dong yang sebelah ini? Saya kasih warna purple ya. Diapain nih guys? Sekarang? Dijadiin whole number.
What do you mean? Nggak bisa dong, kan harus X ya. Dia harus bikin by drawing a suitable line on grid. So what line you want to draw? Ini line. Bener gak? Ini kan Y kan tadi ya. So Y equals actually 6 minus X. So you have to redraw Y equals 6 minus X. Okay, that's for question. F part 1, nanti part 2 lebih, part 2 gampang algebra itu. Yes. Y equals 6 minus X. Ya kan, soalnya ini kan Y-nya nih. Jadi kita neglect dari Kiri. ya. Ya, kiri jadiin Y. Neglect kanan nggak bisa. Karena apa? Yang di kanan nggak ada clue-nya. Yang di kiri ada. Ini kan. X cube over 8 minus 2 over X square. Yang ada, kita jadiin Y. Bukan neglect sebenarnya. Kalau neglect kayaknya jelek banget. Kayak dibuang gitu. Enggak. We substitute the value of this becomes Y. Right? Because it is given on the question. Iya, benar. So, dari sini kita gambar lagi kan. Gambar lagi. Y equals 6 minus X. Gampang sih kalau gambar ini kan line kan, linear equation kan. Dia juga mintanya drawing a suitable line on the grid. Oke, kita bikin gampang, gak suka pakai cara apapun, gue suka pakai ini karena line. Ingat gak cara ini? Input ya, ditaruh aja. Kalau X-nya 0, Y-nya 6. Kalau X-nya 6, Y-nya 0 gitu ya. X-nya 0, Y-nya 6, X-nya 6, Y-nya 0. Oh, X-nya 6 kagak ada. Kejauhan guys, X-nya 6 gak ada tuh. 6 terlalu jauh di sini. Ya udah kita ganti, X-nya ganti 2, let's say. Y-nya 4, right? 6 minus 2 equals 4. So the point will be 0,6 and 2,4. 0,6 di sini, pas-pas 2,4 di sini ya. Okay, 0,6, 2,4. And how do you draw the line? Yeah, as simple as put a straight line. Okay, now dia minta find X. Berarti X-nya yang mana? Yang meeting point-nya, guys. So, the intersection point, this one. Okay, this one. This point, I mean. Ya, kira-kira ya bisa 3, oke, boleh dapat 3, tapi kayaknya X-nya bukan 3, less than 3, kira-kira ya, 2.9, let's say. Okay, so the value of F part 1, X equals 2.9. Okay, ini agak ribet ya, so we have to draw the line. And then we try to find the intersection point between the curve that we have, the black curve with the purple curve, purple line, not curve. Oke, jadi di substitute, bener ya, yang dibilang neglect ya oke lah, tapi diganti. Ini soalnya udah ada Y, ganti Y, di substitute. Okay, this is the intersection point. Now part 2 ya. Yang mau catat sambil nanti kasih, kita habisin dulu, nanggung banget soalnya. And this value, the equation of that can be written as x power 5 plus ax square plus b blah blah blah, ax cube plus bx square plus c. Yuk tinggal apain sih kalau kayak gini? Yuk, disuruh jadiin x power 5 linear semua, nggak ada yang over-overnya. Ya udah kita iya dikaliin denominatornya kan biar hilang gitu. Yep, times by 8x square. So ini x power 5, right? Minus 2, right? Equals 48x square minus 8x cube. Zaman. Oh, ya. There you go. Thank you. 16 ya. X square hilang ya. 2 times 8. Thanks. Okay, my mistake. Tapi belum selesai guys. Belum equals to 0. Semuanya harus pindahin lagi ke kiri. You have to move every details to the left. Saya bikin di sebelah kanan aja. Tak muat ini. Oh banyak tuh. Ini ya. X part 2 ya guys. Oke, F part 2. Ini algebra aja. Pure algebra. Oke, so X power 5 plus 8X cube. Even dia nggak ada power 4 ya. Minus 48X square minus 16 equals to 0. And this is A, this is B,
This is C. A is 8, B is negative 48, C is negative 16. Dah. Bener gak ABC-nya? Kamu salah lihat. Ya benar, plus 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 semua gitu. Even power 4-nya dicuekin ya, memang udah digampangin soalnya. Kalau ada power 4 berarti jawabannya apa? Zero kan? Power 4-nya, ya X power 4. Oke guys, ada yang mau nanya nggak? Ini susah sih. Ini yang paling susah punya. Next number juga sama, mirip-mirip. Bentar ya, you mau lihat yang mana terserah nih. Kalau kayak gini pasti nggak mungkin kelihatan. Buat yang FI itu kamu selalu sendiri Bisa, selalu pasti ada elemennya yang bisa diganti. Nanti ada tuh yang nomor yang halaman berikutnya lebih aneh lagi soalnya. Somewhat nggak replaceable tapi bisa kita akalin. Jadi line. Oke, David ask kalau di GeoGebra pasti sama nggak sih? Gitu ya. Pasti sama nggak nih jawabannya? X-nya about 2.9 ya. Jawabannya 2.9 ya. Kalau kita masukin di GeoGebra nih. Oke, let's try. Saya juga nggak pernah. maksudnya y equals to 6 minus x itu sama nggak sama x cube over 8 minus Oh beda. Ini y equals x cube over 8 itu yang tadi yang hitam nih warnanya ya. Yang 6 minus x kan yang purple. Tapi kalau di GeoGebra tetap bisa sih. Mau coba ya? Mungkin salah ngerti jawab pertanyaannya ya. Tapi kita coba lihat ya. Coba GeoGebra atau Desmos ya yang bisa poinnya langsung. Coba Desmos deh ya. Desmos mungkin lebih ini. Coba ya. By the way, nggak kepikir sih, nggak kepikir pertanyaan itu sih. Saya pernah bikin graf begini. Kita proof aja ya. X cube over 8 minus 2 over x square. X cube over 8 minus 2 over x square. Sama ya tadi, persis banget, nggak ada bedanya. Terus di bawah y equals 6 minus x. Nah di sini, wah dia lebih 2.966 lebih deket 3. Ya, tapi ya nggak apa-apa kan deket, cuman masalah graf aja kan. Terus kalau mau ekstrim langsung nih, x cube. Tadi beda ya kalau ditanya ya curve-nya pasti beda. Satu line, satu cubic. Right? Over 8 langsung kita hajar gitu minus 2 over x square equals to 6 minus x. Ini kita tutup. Ya enggak sih, dia GeoGebra pasti yang lain terjadi pasti go to the ya pasti sama juga tuh kena ya. Ini kayaknya nggak bisa. Ini GeoGebra graphing. Kalau ini lebih ke algebraic proof. Coba kita taruh di ya ini ketahuan deh cara curang. Algebra calculator. Ya buat tahu aja ya, buat tahu nggak apa-apa. Nggak anggap you bakal pakai ini nantinya. Ayo nggak bisa coy. Oke, kita bikin lah. X cube over 8 minus 2 over x square equals 6 minus x ya. Oh, keren. Nah, ini pakai cara math solver. Solve. Solve. Mikir dia, bentar. Nah, ini dia. Jawabannya ada. Ini sama ya, disuruh pakai graf doang. Di sini jawabannya sama. Answer-nya kagak ada. Ya udah, tau lah caranya ya. Ya nggak ada ini ya, nggak ada jawabannya guys. Tapi ya sama, 2 point something juga. Yes? Boleh. Yang mana? Sorry, yang mana? Oh ini. Ya. Yuk, habis ini copy, kita mau bikin yang lain. Oke. 8, negative 48, and negative 16 for the value of ABC. Oke. Tadi ini. Udah belum? Udah catat ya? Kalau belum, tungguin. Take your time. Gede dikit ya. Ini yang jadi idenya yuk bikinin jadi linear. Nah ini penting ya, kali 8x square.
because you are annihilating the fraction, the denominator. Okay, tungguin. Okay guys, for next question, it's totally the same idea but different question, different number. Okay, the table shows some values of y equals x cubed minus 3x minus 1. Is it a reciprocal function? No, because we don't have the over x square over x cubed thing. So again, with the fast working formula, let's work out the value. X cubed. So I usually do this x cubed. Tinggal diganti ntar dalamnya 3x minus 1, right? Start from negative 2, lu ganti ini jadi negative 2, ini jadi negative 2, negative 3, asik, dapat. Okay, I use color green, negative 3. Thank you. Bener gak? Ya 17 ya. 27 minus 9, 18 minus 1, 17 ya. Thanks. So udah dapat, masukin negative 3, negative 19, right? Wah ini enak nih. Wah, kelihatan ya, kalau nggak kelihatan please maju, ini kecil sekali. Tapi di kertas juga udah ada. Negative 3, negative 19 is here. Almost done ya, there we go. And then negative 2.5, negative 9.1, apa ini sampai begitu ya? Negative 9.1 di sini. Oke. Ingat ya guys, ini 5, 6 ya, every 2.7, 8, 9 gitu ya. 10. So each 2 block kalau you lihat di buku lebih kelihatan. Dan negative 2, negative 3, 3 di sini 4, 3. Oke, I'm sorry, ini kecil ya, nggak bisa kecilin dikit. Oh bisa, zoom lagi. Negative 1.5 and 0.1. Ya, di sini lah ya. Nah, ini kira-kira aja. Terus negative 1 and 1 di sini. 0, negative 1. Turun lagi guys. 0, negative 1 di sini. Dan tik lagi, biasa tik 1, negative 3. Negative 3 ada di sini lagi. Oke, terus ini agak bosan ya. Kita habisin aja. 1.5, negative 2.1. Ayo. Gini banget ya begini. 2 and 1 naik mulai starting increasing value 2.5 and 7.1. 7.1 ada di 6, 7 a bit above. Oke. Ya, jadi again kira-kira aja yang penting detail cepat pakai penggaris. 3 and 17, 16, 17. And then we try to draw as smooth as possible. Aduh, nggak kena, men. Istirahat dulu. Berhenti dulu. Oke, berarti. Oke, guys, grafnya udah dapat. So, part A done. Complete the table done. Draw the graph done. Oh, belum. Udah lanjut lagi. Oke. Sorry ya kalau gambarnya nggak bagus, tapi pakai pensil bisa sketch kayak gini nih di kayak garis lama-lama ketemu. Oke. Oke, makin tebal makin nggak kelihatan jelek ya. Oke, dan part C, I use color blue. A straight line through 0, negative 17 through 0, negative 17 ada di sini guys. Kok bisa tiba-tiba jelek begini? Is a tangent. Aduh, gimana nih? Nah, lihat mikir ya. Dia point ini, line that passes through this is a tangent of the graph.
Berarti kira-kira kalau you gambar, tangentnya bakal dia akan kemana nih guys? Kalau tangent, ini bagian dari tangent. Kemana? Atas kanan atau atas kiri? Pasti ya, kelihatan banget ya guys. Pasti begini gambarnya guys. Tarik aja. Kalau gini udah nggak mungkin kan? Lihat ya, ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin kena. Ini potong lah karena nggak jelas banget kan. Gini. Oke, ya udah kita bikin serapinya mungkin. Ayo, ini deh. Gitu. Oke, kira-kira ya guys. You nggak boleh taruh di 2,0, udah pasti nggak ada. 2,0 kagak ada, 2,1 dia yang bener. Ya, udah ada di sini jadi nggak boleh dipakai lagi. About here. Ini udah bonus, udah dikasih. Ini lu cari lagi. Berapa nih kira-kira nih guys? Ini kan 2.5, right? So this point will be about 2.2, let's say, 2.5. Ya. Ini ya. 2.2, 2.5. More or less, lu bisa jawab beda dikit, nggak apa-apa. Oke. Now, on the grid, draw this tangent dan C1 udah. Find the coordinates of the point where the tangent meets your graph. Nah, ini yang ditanya, si part 2 udah ada. 2,2,2.5. Nah, ini koma sama poin hati-hati banget guys. X, Y. X-nya desimal, Y-nya desimal. Find the equation of the tangent. Oke deh. Another challenge guys. Coba lihat di buku ya. Enggak, situ SIP3. Dia tanya linear equation. Masih ingat nggak formula linear equation? Good job. You still remember. Ingat nggak nih formulanya? Nggak ingat. Oke, kalau nggak ingat, yang ini nggak mungkin nggak ingat yang satu ini ya. Tadi Karen punya kita skip dulu. Itu Karen punya shortcutnya. Pernah belajar ini kan? Ini udah pasti nggak mungkin nggak ingat dong. Ingat ya, y equals mx plus c ya. Yang kita harus cari m-nya dulu. M nggak mungkin lupa. 2.5 minus negative 17 over 2.2 minus 0. Kita dapat m-nya dulu. Berapa m-nya tuh? Kalkulator ini agak lambat sih. Tapi nggak apa-apa, kita bikin 2.5 minus negative 17 over 2.2 minus 0. So, rounding aja 8.9. Oke. Terus y, balikin lagi y equals 8.9x plus c. Tapi kan y-x-nya nggak tahu tuh. Dia masukin yang poin yang paling gampang, yang bawah. Ini caranya kayak gini sih. Saya nggak pernah. Nah, sama atau yang Karen punya. Ini yang cara paling kuno yang yuk modal hafal 2 rumus bisa. Oke. So, y-nya kita balikin pakai ini ya. Negative 17 aja. M 8.9 times 0 plus C. So the C will be negative 17. Okay, we get M, we get C. Ini udah ada gradient intercept. Berarti Y equals M 8.9X plus negative 17. Atau 8.9X minus 17. Sama, coba ya lihat Pak. Pakai cara Karen coba ya. Cara Karen kan lebih pendek deh. Kalau hafal biasa lebih cepat. Oke, ingat ya 8.9X minus 17. Let's do with Karen's way. Yang tadi y minus y1 equals m bracket x minus x1. Again, m-nya kita hitung dulu yang tadi ya. Oh shoot, lupa berapa? 8.9 ya. Negative 17 minus 2.5 over 0 minus 2.2. 8.9 tadi ya. Benar nggak? Yes, benar. Oke. So udah dapat m. Go back to its origin. Y minus y1. Lu mau pakai yang 2.5 atau 17 nggak apa-apa. Ini pakai ini lah ya, biar nggak usah mikir gitu. Equation. Persamaan garisnya, linear equation. X minus 0. Oke. So y plus 17 equals 8.9x. Ya udah sama lah, udah nggak mungkin beda. 8.9x minus 17. Nah ini jawaban akhir. Ya, that's your answer. For part 2, part 3, C3.
Oke, yang mau nanya, nanya. Saya stop di sini dulu, nanti kita lanjut lagi yang di resek. Bener ya? Bener, jadi coba lihat enter. Nah, kalau square justru gampang, ini udah belajar di sektor. Nah, kalau cube memang harus pakai plot sih. Sejauh ini ya untuk IGCSE ya. Nah, apa? Plot. Pakai table yang XY taruh-taruh. Capeknya di situ aja sih. Guys, last part. Part D. By drawing a suitable straight line on the grid, solve this equation. Look at the equation. Bedanya agak jauh loh. Yang kita punya ini loh guys. What we have, I use the black color. X cube minus 3x minus 1. But for part D, kok dia beda? X cube minus 6x minus 3. What the heck? What you have to do now? Focus on this, karena yang diminta yang di ini ya. Ini agak susah, lihat ya. That needs to include the y. Berarti you bikin y-nya dulu. Ya, ini saya ambil highlight kuning, yellow highlight. Kita maksa guys, bener-bener maksa. Biar jadi atas diapain? Ini kan daya ini y-nya kan. Ini y-nya. Kali 2, nggak bisa. X cube-nya juga harus lu kali 2. Jadi biar balik jadi ini. Si X cube-nya udah cukup kan? Bener nggak? Udah pas. Udah all well done gitu misalnya. Yang negatif 3x-nya masih jelek. Ini harus ganti jadi negatif 6x. Diapain dong? Beginiin kan? Oke. Lagi. Ini gila sih, ini gila. Ini harus balik ke atas. Negatif 3x harus diapain biar jadi negatif 6x? Kali 2. Kalau lu kali 2, semuanya harus kali 2. Itu problem. Itu problem lagi. Oh, dong. Terus negatif 1 diapain biar jadi negatif 3? Min 2. Right? Oke. Terus udah mulai mirip nih. Pindahin aja semua yang ini ke kanan guys, yang hijau, dark green nih. Dark green kan kelihatan ya. So, ini ayo tulis ulang, black, dark blue. Udah sama ya, equals 3x plus 2. Udah mirip sama soal sebelumnya langsung. Ini y kan. So, what line that you need to draw? This line. Okay. So, y equals 3x plus 2, and this equation needs to be drawn on graph. Cuman bedanya apa? One step algebranya lagi. Lu harus kesini ini. Ya, yang tadi kan udah enak tuh, udah y equals something, right? Itu si somethingnya ini. Nah sekarang ini baru y equals somethingnya baru nongol di bawah. After we do the movement of the algebraic workings. Maksa ya, ini kasih apa namanya? Maksa lah gitu ya. Oke, nggak tahu deh istilahnya apa. Ya, try to be as creative as you can. Udah, draw y equals 3x plus 2. Oke, red color aja, karena belum ada yang red ya. Oke, so yes. Cuman ini loh, apa? Kalau juga setiap orang jawabannya sama dong. Paling bedanya di sini, di apa? Details kecil-kecilnya aja sih. Decimalsnya beda dikit banget. Kalau ini ya pasti sama, ini nggak mungkin beda. Yang ini udah pasti sama karena algebra bukan drawing. Oke, so bikin tablenya ya. Dari ini, balikin ke awal dulu, ya. Ini ya, yang dikuningin nih guys, yang dikuningin, David. Saya pindahin ke bawah dikit. Ya, terus diakal-akalin supaya dia balik ke yang biru, hijau. Oke, agak challenging ya guys. Yuk ketemu soal yang sama.
mungkin belum tentu bisa, tapi udah ada 2 contoh, coba ikutin ya. Okay, this is the hardest IGCSE question on the graph and function formula. Ini udah yang paling susahnya. Solve lah ya, bisa kan, tetap bisa dikerjain. Oke, ini versi soal yang tersusah untuk functions. Oke, kita taruhlah x-nya 0, let's say. Y-nya 2, ya kan? Oke, benar, kalau 1, Y-nya 5. Ya, 5. Jadi 0,2, 1,5. That's the line passes through that point. 0, 2 di sini, 1, 5 di sini. Ya. And dia minta 3 answers, guys. Ya. Tadi di bukunya, tadi barusan hapus, sorry. Dia minta 3 jawaban. Ya benar 3 sih. Tuh, 3 kena ya. Jadi yang biru ini jangan dilihat lagi, yang si gradient ini jangan dilihat lagi, itu beda kasus. Kita sekarang lihat yang merah, yang red color. Merahin aja ya, sorry guys, lupa ini merahin aja. Red color. So the meeting points will be here, which is about negative 2.5, let's say. And then this langsung aja negatif 0.2 ya kira-kira ya, sama yang di sini. Ini jangan yang di sini ya guys, ini salah loh. Yang circle ini salah, itu tangentnya nggak ada hubungan. This one about what is it, 2.8 let's say. Dah. Capek sih ini, capek banget. Bikin line-nya itu yang bikin males yang terakhir. Iya. Tapi tadi awal-awal one question one period loh. Karena awal kita bahas pelan-pelan ini udah mulai. Ya gambarnya lebih cepat aja ini. Kita yang kedua, soal kedua ini lebih cepat kelihatannya ya. Oke, so semua catat di buku kalian tuh, di modul kalian tuh udah enak, tinggal fill in the blank aja gitu. Okay, that's all guys for today about drawing, about solving the IGCSE questions.